بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أو بسم الله أنا بلاتو سلمان سانفنيا بالمامسوي كديجة كوبرا بي أني جامي نوفي أنا شيكو ميني إلياس كوني أنا كالاني من نوبرو أنا بلاتو نكان دون أكتم تدوري كسمالو نفا كما يربا كلام أمي سمالو كدير لنيام كان دعنا أستاذ بنا بو كسمال دوني فانينه سمالو نفا كان bon avant ka mena nasira di an ka Ustaz ma an b'an ka sponsor fo ni mo sponsor farafina lolo bazɛtigi ka sigiyɔrɔ bɛn Buwake ma misiriba yɔrɔ la donc o tɛmɛni kɔfɛ tuguni Azile Couture i bɛ taa bazɛn san i bɛ taa di kalanyɔrɔ la an ma ɲina tuguni an ka partenaire kɔ min bɛ to k'an ka émission bɔ u ka telew la an b'aw fo k'a waleɲuman dɔn min ye Vision Plus TV ani ce ani baraji donc an bɛna nasira di an ka Ustaz ma a bɛna foli di o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ n'an ka baro ye comme bɔla ka fɔ ɲam kan a bɛna kuma sun nkalo nafan kan donc salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah i bisimila an ka plateau sanfɛ n'a bɛ bɔ ka foli kan bi donc an bɛ tɛmɛ n'an ka télévision inshallah اللهم صل وسلم على نبينا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم la majuya inshallah kuni an fa yan blagana na Sheikh Zakaria ala sigila ali signoro la inshallah nere Ilyas kuni wala di nyaka kala ni wala ramu fulli awre ma kusebe wala min to fenen ke sonalu timi ko mako di ama ala mo kala plateau ka yiru ala mo kala wala ke kira ko sallallahu rasulullah alhamdulillah donc ni kun an ka chefe ka bɔ ka tɔgɔ fɔ donc a kalanden fana bɛna bɔ ka tɔgɔ fana fɔ je foli kan di an filɛ kɛ jama bɛɛ na waati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم الحمد لله الله تعالى ka an sago kan ye ala ka sɔngɔ dɔ nafa ma d'a ma alhamdulillah ne tɔgɔ ye Mohamed Dambele daga bɔ Jamuru la an bɛ Ilyas ninnu ka karamɔgɔ don ye inshallah ok alhamdulillah donc n yɛrɛ bɔla ka fɔ ɲan kan Ustaz bɛna na tɛmɛ n'a ka baro donc bisimila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الكل قبل الكل ومنه الكل وإليه الكل وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار والسر الأسرار سيد المرسلين وإمام الأنبياء وقائد الأولياء رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wala alhamdulillah ina fɔ an balimamuso ye wala ka min fɔ ni o ye an ka thème ye ka kuma sunkalo nafa kan nafa min bɛ nin sunkalo ba in na nafa min bɛ nin kalo ba in na sani o cɛ fɔlɔ an sinsinni kɔfɛ ni ala tɔgɔ ye an bɛ soli kɛ alakira belebeleba kan alakira min ka fisa ni ala ka danfɛn bɛɛ ye a ka bon ni ala ka danfɛn bɛɛ ye wa a kɛla ala fɛ ka tɛmɛ a ka danfɛn bɛɛ lajɛlen kan ni an ye nin sigiyɔrɔ in na k'a fɔ an bɛna kuma sunkalo bonya kan ni sunkalo in dila an ka kira belebele de ma donc ale de ye sunkalo fɔ an ye ka nafa fɔ an ye mɔgɔ tɛ se ka ko lɔn ka tɛmɛ ko tigi yɛrɛ kan kira ka minnu fɔ n'ala sɔnna an ka baro bɛna boli olu de kɔnɔ n'ala sɔnna an ka walanda bɛna boli o kɔnɔ o tɛmɛni fɛnɛ kɔfɛ an bɛ barika da kɛ an karamɔgɔ ye n'an fa ye n'o ye Sheikh Zakaria ye ale min ye nin lɔnni don an da ale min ye an bilasira cogo bɛɛ lajɛlen na ka tila ka an sigi a sigiyɔrɔ la alhamdulillah an ka thème tɛ dɔwɛrɛ ye n'o ye sunkalo nafa de ye i n'a fɔ ala ko kuranna kɔnɔ cogo min na ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ala b'a fɔ la ɲinɛ suratu bakara kɔnɔ a ko ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun n'ala sɔnna an bɛna baro fitinin kɛ nin aya in kan k'a sababuya kɛ nin aya in de ka sun fɔ an ɲɛnɛ ka sun nafa fɔ an ɲɛnɛ wa sun yɛrɛ bɛ don a kun min kama aya nin fɔ an ɲɛnɛ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ala ko ya ayyuhal ladzina amanu ko ya alu mɔgɔ minnu limaniyala alu mɔgɔ minnu limaniyala nin yɔrɔ in kɔnɔ kuma jumɛn bɛ bɔ a kɔnɔ ni limaniya fɔla mɔgɔ ma sake silamɛya fɔli ma ni silamɛya fɔli ma limaniya fɔli ma parce que arabuw fɛ mot fila li n'a fila bɔnna ɲɔgɔn na a tɛ kɔrɔ kelen fɔ mais ni a fila farala ɲɔgɔn na a bɛ kɔrɔ kelen di n'i ko silama arabuw b'a fɔ ma ko muslim n'i ko fɔ ka ban i ka mumin kuma fɔ n'i fana ko mumin i ka silama kuma fɔ mais n'a fila farala ɲɔgɔn kan nin an bɛ silamɛya kɔrɔ di kelen ma ka limaniya kɔrɔ di kelen wɛrɛ ma donc ala ko mɔgɔ minnu limaniyana donc nin yɔrɔ in na an b'a lɔn ko sun yɛrɛ ye limaniya baara de sun ye limaniya baara de parce que
arabu ko ten ko amrun i'tiqadi o kɔrɔ ye fɛn min na a bɛ tɛmɛna dusukun de la dusukuna ko dun ye limaniya ko de donc depuis kuma daminɛ ala k'a yira ko sun ye limaniya baara de alu mɔgɔ minnu limaniyala ko kutiba alaykum siyamu ko sun wajibiyala a kan arabu b'a fɔ sun ma ko sɔwmu u b'a fɔ ma tuguni ko siyamu donc o b'a yira an na k'a fɔ sɔwmu ni siyamu kuma fila de a fɔcogo yɛrɛ tɛ kelen ye mais a ka surun donc lɔnnikɛbagaw b'a yira an na k'a fɔ arabukan na ni kuma fɔcogo kɔni ma kɛ kelen ye dɔrɔn a kɔrɔ tɛ kɛ kelen a kɔrɔ bɛ se ka surunya mais a kɔrɔ tɛ kɛ kelen a sɔwmu kɔrɔ de k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ko dɔ ma donc kɔrɔna kɔnɔ ala ka sun kuma fɔ k'a sɔrɔ a kuma tun tɛ ka dumuni to yen ka ji to yen dɔrɔn ma komi n'an taara an ba mariyama kisa la suratu mariyamu kɔnɔ waati min na kuma lasurunya bolo ma ala ka a gɛrɛsɛgɛ an ka nabiɲuman n'o ye seyidina isa ye a ko an ka na n den dugu kɔnɔ a siranna fa tɛ den min na min na n'o ye cogo di mun bɛna fɔ n ma ala ko ni mɔgɔ o mɔgɔ k'i ye dugu kɔnɔ k'i ɲininka den ye jɔn den in bɔla min a fɔ inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya a ko ne ka layiru le di bi n ka dafali le kɛ n ka dakan ne ta nazartu lirrahman hinɛ masa ye n ka dafali ta hinɛ masa ye bi a sawma donc sawmu kuma fɔlɔ n'o ye sun ye mais sun min bɛ al-imsak anil kalam k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ kuma le ma donc sun yɛrɛ kɔrɔ le arabu fɛ k'i yɛrɛ minɛ bon sisan ala ka min fɔ an ɲɛna kuranna kɔnɔ n'o ye kutiba alaykum siyam a ma fɔ sawma ko siyam donc siyamu ni ka a filɛ ale harfu ka ca ni sawmu ye donc arabu b'a fɔ ko ziyadatun fil mabna ziyadatun fil ma'na ni fɛn jidila ka ban fɛn kuma yɛrɛ kolo la kɔrɔ la fana a bɛ jidi donc n'a fɔra kutiba alaykum siyam ko ala ka sun wajibiya kan sun qualité jumɛn ala ka sun qualité fila de wajibiya an kan o kosɔn ni aya in ye aya belebele ye kuranna kɔnɔ a man bon ni kuranna aya bɛɛ ye mais ayaw ya belebele dɔ de munna ni nana se aya laban na n bɛna kun fɔ min kosɔn ayaw na belebele de donc ala ko kutiba alaykum siyam ko ni ala ka sun faridaya a kan ka sun wajibiya a kan sun qualité jumɛn al imsak an shahawati k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ nege fila ma nege fɔlɔfɔlɔ o ye kɔnɔbara nege nege filanan sisan o ye nege dɔ in ye n'ala sɔnna a bɛ faamu donc sun ni siyamu ne fɔla k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma o dɔrɔn tɛ dɛ hatta al imsak anil halal hali k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ko daganiw ma k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ haramuw ma ka tila k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ko daganiw ma o kosɔn nin ayaw na belebele dɔ de ala ko alu dɔrɔn tɛ kama kutiba ala alladhina min qablikum ko sun faridala mɔgɔ dɔw kan ka kɔn alu ɲɛ nabiɲuman tɛ yen min nana ko sun ma wajibiya kan nabiɲuman fɛn fɛn nana sun wajibiyala bɛɛ lajɛlen kan nabiɲuman minnu surunyana an ka nabiɲuman na n'o ye seyidina musa ani seyidina isa ye seyidina musa ala k'o fɔ kɔrɔna kɔnɔ ko ale ka layidu di musa ma musa ye tile 30 sun ale ala ye ka tila ka n'a dafa tile 10 donc an b'a faamuya k'a lɔn ko sun tun wajibiya ni musa ka min ka surun an ka nabiɲuman na o tɛmɛnen fana kɔfɛ n'o ye seyidina isa ye ala fana ka sun fana wajibiya ale fana kan a tun bɛ sun don i n'a fɔ anw b'a don cogo min na sabula ala ko inna diina indallahi al-islam diinɛ min bɛ ala fɛ o ye silamɛya ni farafarali min bɛ yen k'a fɔ ko silamɛya kerecɛnya yahudiya o ye an yɛrɛ y'a kumaw de n tɛ diinɛ kelen dɔrɔn de bɛ ala fɛ wa a diinɛw tuma dɔ la mɔgɔw cogoya b'a to a kɔnɔfɛn dɔw bɛ yɛlɛma n tɛ diinɛ nin fɛn bɛɛ ye kelen seli bɛ faridaya nabiɲuman tɔw kan cogo min na a bɛ faridaya anw fana kan ten sun bɛ faridaya tɔw kan cogo min na a bɛ faridaya anw kan ten jaga ani hiji b'o ɲɛ kelen ma donc ala ko kama kutiba ala alladhina min qablikum ko a wajibiyala mɔgɔ dɔw kan ka kɔn alu ɲɛ la'allakum tattaqun ko o sababuya la alu bɛna siran ala ɲɛ sun sababuya a bɛna siran ala ɲɛ donc a bɛ fɔ nin ma ko illatil ma'lul o kɔrɔ ye di de sun yɛrɛ kun ye jumɛn ye sun kun ye ala ɲɛ siranya ye kuranna kɔnɔ ala ka ala ɲɛ siranya fɔ aya kɔnɔ ni takwa ne ka bon ni ala ɲɛ siranya bɛɛ ni ala ɲɛ siranya nin kuma de ka bon ni ala ɲɛ siranya nin bɛɛ ye kuranna kɔnɔ munna parce que ala ɲɛ siranya fɛn fɛn bɛ kuranna kɔnɔ a fɔra de k'i ye haramu kow to yen mais ni ala ɲɛ siranya in ko k'i ye haramu to yen i tilala ka halala to yen munna ka sababuya kɛ masalan mɔgɔ min ni sunkalo tɛ fiyewu sunkalo tirifɛ yɔrɔ dumuni dagani de i ye o dumuni dagani de i ye halala lo mais sunkalo kɔnɔ ala ka haramuya i kan o kɔrɔ ye de halala haramuyana i kan ni sunkalo tɛ ko kolonw haramuyani de o mais sunkalo kɔnɔ fana ala tilala ka haramuya donc sunkalo kɔnɔ ala ka haramuya ka tila ka halala fana ni haramuya sunkalo tirifɛ yɔrɔ kɔnɔ donc ala ko o bonyaba nin kɛ sunkalo kɔnɔ mun de kosɔn
est-ce que ala ka lawuli ka an tɔɔrɔ de wa est ce que ala ka an lawuli a lawuli ka an sɛgɛ de wa est ce que ala ka lawuli ka an jangata ni kɔngɔ ye de wa ayi ala ma k'o kosɔn sunkalo min filɛ sunkalo dila adamadenw kosɔn mun de kosɔn ala ka sunkalo di mukaddimatul ibada c'est comme ka an kalan bato la sunkalo dila de ka an kalan ala bato la ni mɔgɔ mɔgɔ sera ka sun don saki bɛ se ka ala bato sabula ala bato bɛɛ lajɛlen ala bato bɛ ɲɔgɔn ye bonya min bɛ seli kɔnɔ o tɛ sun na bonya min bɛ sun na o tɛ jaga la min bɛ jaga la o tɛ hiji la o n'a ɲɔgɔnna ninnu mais sunkalo de ale bɛ adamaden i farikolo bɛ bato dɔ kɛ i ni bɛ bato dɔ kɛ o bɛ sunkalo dɔrɔn de kɔnɔ cogo di sabu n'i sunna i da kan ka sun n'i sunna i ɲɛ kan ka sun n'i sunna i toro kan ka sun n'i sunna i tɛgɛw kan ka sun n'i sunna i sen kan ka sun donc ala ka nin kɛ koba dɔ y'i sun na o kɔfɛ n'i sunna fana i ni kan ka sun sabu limaniya ko de i bɛ se ka sun don an ɲɛnɛ kɔfɛ i bɛ se ka den dɔrɔn ka taa yɔrɔ dɔ la ka ji min o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka k'a la donc ala ka sunkalo di an ma ka na an deli ala bato la misaliya bolo ma an bɛ misaliya ta balonzilaw kan sani a ye fɔ ko o ye taa match jouer terrain kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ entraînement kɛ fɔlɔ donc sani an ye don ala bato kɔnɔ fo an ye entraînement kɛ de donc i bɛna na ka na ye sunkalo fana nana ka na munafiki ani silamɛ yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na sunkalo nakun dɔ ye ka na munafiki ani silamɛ bɔ ɲɔgɔn na o ye sunkalo nafa belebele dɔ fana ye an bɛna na don o thème na i bɛna na faamuya wa sunkalo fana ye nafaba min bɛ sunkalo fana na ni aya in fana kɔnɔ ala k'a yira ko la'allakum tattaqun ko a bɛna siran mais an bɛna siran fɛn min ɲɛ ala ma fɔ donc lɔnnikɛbaga dɔw ko la'allakum a bɛna siran ala le ɲɛ dɔw ko a bɛna siran sun tiɲɛfɛnw ɲɛ dɔw ko a bɛna siran haramukow ɲɛ donc o bonya fɔla ni aya in kɔnɔ bon na an k'a faamuya an b'a ye ala kumana sun kan mais sun dɔla bɛ don kalo min na ala ma fɔ ni aya in kɔnɔ parce que a ko kutiba alaykum siyam n ka sun faridaya aw kan i n'a fɔ n ka faridaya manto tɛmɛn'u kan cogo min mais sunkalo a bɛ don kalo jumɛn na o ma fɔ donc ala bɛna ka na kalo kɛrɛkɛrɛ ala ka mun kɛ a bɛna filɛ kalo min ka bon ni kalo bɛɛ ye a bɛna o kalo ta o ye kalo jumɛn ye o ye sunkalo kalo ye parce que munna ala ko inna anzalnahu fi laylatil qadr ko ale ka kuranna jigi laylatul qadr su kɔnɔ a ka kuranna jigi kuranna bɛɛ tɛ parce que kuranna ma jigi jumlatan wahida a ma jigi siɲɛ kelen kuranna jigila dɔɔni inna anzalnahu a bɛ an ya lorli ma kuranna kɔnɔ waati min na seyidina jibrila kumana sɔnya bolo ma jibrila nana kuma ni alakira ye a kɔnna ka aya loru fɔ alakira ɲɛnɛ donc ala b'o aya lorli ma k'o de jigila laylatul qadr su fɛ laylatul qadr ye su jumɛn ye ala ko laylatul qadr khayrun min alfi shahr a ko inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr mun ye laylatul qadr ye alakira ko laylatul qadr khayrun min alfi shahr ko laylatul qadr a ka bon ni kalo ba kelen n'o jate minɛ o ta bɛn san 83 kalo damadamani ma donc ko laylatul qadr ka bon ni kalo ba kelen donc su min ni ale kelen ka fisa ni san 83 alabato ye o su bɛ sɔrɔ kalo jumɛn kɔnɔ ala ka kuranna jigi o su de fɛ o su nin bɛna sɔrɔ kalo jumɛn de kɔnɔ ala b'o fɔ an ɲɛna a ko shahru ramadan allazi unzila fihi alquran ko ale ala ka kuranna jigi sunkalo kalo de kɔnɔ donc an b'a faamuya ja su min kelen ka bon ni su ba kelen su min ni ale kelen ka bon ni su ba kelen o sutɔla bɛ sɔrɔla sunkalo kalo de kɔnɔ donc o sutɔla sɔrɔla kalo min kɔnɔ ala k'o kalo de kɛrɛnkɛrɛn k'o kalo kɛ an ya sundo kalo ye donc bonya caman farala ɲɔgɔn kan sunkalo kɔnɔ a bonya fɔlɔ ye jumɛn ye e yɛrɛ ka sun don min kɛ o bonya bɛ danna a bonya filanan ye jumɛn ye i bɛna bato min kɛ sun ninnu kɔnɔ o bɛ d'a ma a bonya sabanan ye jumɛn ye su min ka fisa ni su bɛɛ lajɛlen ye su min ni a bɛ bɛn san 83 ani kalo damadamani ma o su bɛ sɔrɔ kalo min kɔnɔ n'i k'o su sɔrɔ c'est comme bonisi yɛrɛ kalo de ye sunkalo ye na an ka m'a faamuya donc ala k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a bila sunkalo kɔnɔ a ko shahru ramadan donc n'i ka ramadan filɛ ramadan bɔla arabuya kuma min na ko aramda parce que munna ramadan bɛnna funteni waati de ma waati min na ala bɛna sun di a k'a di ka bɛn funteni waati ma pour que hali bi an ye se ka kolo mais kalo yɛrɛ cogoya kama ani san cogoya kama souvent kalo bɛ yɛlɛma a bɛna bɛn nɛnɛ waati ma kuma dɔ a bɛ bɛn samiya ma a bɛ bɛn funteni waati ma n'o tɛ ramadan yɛrɛ kɔrɔ de ye ko funteni kalo donc lɔnkɛbaga dɔw ka kuma dɔ ma bɔ a kɔnɔ ko n'i ka ramadan fɛnɛ filɛ ko a kɔrɔ bɛ a yira fana ko fɛn min bɛ fɛn dɔw jɛni ka fɛn jɛni
donc ni an ka a jateminɛ an b'a faamuya k'a lɔn ala ko ala ka sunkalo di ramadan kɔnɔ mun kosɔn pour que sunkalo kalo bɛ se ka an jurumunw jɛni lɔnnikɛbagaw ka kuma caman fɔ k'a yira sunkalo kɔnɔ ala bɛ ko caman kɛ ni a dɔw ye sitana bɛ minɛ ka siri o n'a ɲɔgɔnna ninnu mais ne bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la sitana siriko la ala ka a sunkalo kalo di an ma pour que an yɛrɛ se ka sitana mun bɛ an yɛrɛ la k'a siri sitana min b'i la min b'i bila nkalontigiya la sitana min b'i la min b'i bila mɔgɔ kɔrɔfɔ la sitana min b'i la min b'i bila jɛnɛya la sitana min b'i la min b'i bila hasidiya la ele yɛrɛ y'o sitana siri sunkalo kɔnɔ n'i k'o sitana siri sunkalo kɔnɔ o tuma sunkalo bɛ ɲɛ i bolo donc ala ka sunkalo bonya fɔ ten ka sunkalo bonya fɔ ten o kosɔn ni sunkalo tun bɛna se ala kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ kontan kira fari tun bɛ foni a ma yira sababu la sunkalo bɛ se la bɛɛ lajɛlen ye kontan an ye kontan ka sunkalo kunbɛn ɲɛkumu kalo tɛ dusukasi kalo tɛ parce que dɔw ka sunkalo kɛ i n'a fɔ ni sunkalo sera dɔrɔn i ni bɛɛ kɛlɛla ni sunkalo sera dɔrɔn c'est comme ele yɛrɛ mako de salati parce que kɔngɔ bɛ ni i kɛ cogo min non sunkalo ma dabɔ o kama sunkalo dabɔla k'i lamɔ ni ala ko ye misaliya bolo ma n ko sunkalo nana ka na yira ko munafiki ale ni silama sunkalo bɛna bɔ ɲɔgɔn na mun kosɔn mɔgɔ dɔ bɛ n'i ka kelen to a yɛrɛ ma n'a lala ka sunɔgɔ sufɛ a bɛ wuli fo 7 heures ou 8 heures ni ka ɲɛ kuma se ka wuli fajara la ala bɛ fɛ ka yira ko cɛ dira a bɛ se ka wuli fajara la sunkalo na a bɛ wuli depuis 4 heures donc munna ala bɛ fɛ ka yira silamɛya man di a ye ou silamɛya ma ni minɛ silamɛya ma dusukun minɛ n'o tɛ a bɛ se ka wuli joona parce que sunkalo la a tun bɛ wuli depuis 4 heures dɔw yɛrɛ tun bɛ wuli depuis 3 heures donc o ala ko o yira o danfara yira sunkalo kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko silama ale ni mɔgɔ min bɛ silamɛya nɛgɛnɛgɛ la walima mɔgɔ min bɛ fɛ ka silamɛya kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko kelen tɛ o tɛmɛnen fana kɔfɛ n'i ko mɔgɔ dɔ ma ko nafila lɔ 2 dɔrɔn siri su kɔnɔ a bɛna f'i ɲɛna k'ale tɛ se an tɛ se ka nafila siri dɛ sufɛ dɔrɔn n'a bɔra a ko la a bɛna la ka sunɔgɔ k'a tɛ se ka nafila siri ala ko tiɲɛ tɛ dɛ a bɛ se ka nafila siri parce que munna a bɛ lɔ 13 siri i bɛ lɔ 13 siri tarawih la ni fɛn fɛn sera sunkalo tile 10 laban sera an bɛ taa veille ka ala bato ja mɔgɔ bɛ se ka veille ka ala bato k'i ya ciw caya don ja mɔgɔ bɛ se ka nafila caman siri su kɔnɔ k'a sɔrɔ i ya ciw ka ca i bɛ nin bɛɛ kɛ su kɔnɔ sɔgɔma i bɛ wuli i bɛ taa baara la i bɛ t'i da hirimɛ ɲini ja mɔgɔ bɛ se ka ala bato ani ya baara tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ n'i ko dɔ ma ko ala bato nafila seli nin kɛ tan a b'a fɔ ale b'a génial la ja bɛ se k'a kɛ sunkalo kɔnɔ a tun bɛ ala bato a tun bɛ kuranɛ kalan a tun bɛ wurudiliw kɛ ja i bɛ se k'o kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ya kamelenya la donc sunkalo nafa dɔ ye ka n'a yira jɔn na ka yira ko i bɛ ala bato min yela k'i tɛ se k'a kɛ k'i bɛ se k'a kɛ sunkalo nafa dɔ fana ye jumɛn ye tuguni sunkalo nafa dɔ ye ka n'a yira tuguni ko ja mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ kɔrɔfɔ to yen parce que a fɔla ko n'i ka mɔgɔ kɔrɔfɔ k'i tɛ sun na k'a b'i ka sun baraji dɔgɔya lɔnnikɛbaga dɔw yɛrɛ taara fo yɔrɔ jan f'olu yɛrɛ ka bɛ se k'i ka sun tiɲɛ donc ni i ka an to an yɛrɛ ma ka sɔrɔ sunkalo tɛ dɔw b'a fɔ ko ale tɛ se ka to yen f'ale ye mɔgɔ kɔrɔfɔ bɛɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ kɔni ɲɛni an bɛɛ bolo dɛ mais surtout kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma an balakaw mɔgɔ kɔrɔfɔ ɲɛna olu yɛrɛ bolo kojugu mais ni sunkalo sera karamɔgɔw k'a fɔ min kɛ ko mɔgɔ kɔrɔfɔ man ɲi ko mɔgɔ kɔrɔfɔ ye mɔgɔ ka sun baraji dɔgɔya a bɛ mɔgɔ ka sun tiɲɛ o kɛla min kɛ bɛɛ b'a yɛrɛ minɛ ka bɔ mɔgɔ kɔrɔfɔ ma donc ja mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ kɔrɔfɔ to yen ala ye a tɛ foyi tiɲɛ ye sunkalo nakun dɔ ye ka na o yira sunkalo nakun dɔ fana ye jumɛn ye musodenw bɛ se ka fani ɲɛnama don k'u yɛrɛ sutura i bɛ se ka dɔ ye misaliya bolo ma i y'a sɔrɔ a bɛ fani min don fani in t'a sutura n'i k'i bɛ kuma ye n to yen mɛ an fi kɛla walima min kɛla mais ni sunkalo sera sunkalo yɛrɛ ɲɛsira ni kuma min fɔla ni sunkalo bonya kosɔn a bɛ fani don k'a yɛrɛ sutura f'i yɛrɛ bɛ fili a ma ja i bɛ se k'o kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye donc sunkalo nin nana ala an bɛ aya dɔ kalan seli la longolo siɲɛ 17 mais aya ninnu an ɲinɛna n'a kɔ k'a sɔrɔ a kɔrɔ kan ka ɲɛɲini kojugu o ye jumɛn ye fatiha aya min bɛ alhamdulilahi rabbil alamin an ko alhamdulilahi ko tanto bɛ ala ye kuma lasurunya bolo ma parce que thème t'ale rabbil alamin ko danfɛn bɛɛ lajɛlen lamɔbaga danfɛnw lamɔbaga mais an ko ala bɛ an lamɔna ala b'an lamɔna cogo di n'i bɛ mɔgɔ lamɔna kuma dɔ la i b'a bugɔ n'i bɛ mɔgɔ lamɔna kuma dɔ la i b'a nɛni n'i bɛ mɔgɔ lamɔna i bɛ siraw yira a la donc ala y'a lamɔ kɔnɔ dumuni dini kɔfɛ an ma ji dini kɔfɛ an ma kɛnɛya dini kɔfɛ an ma o bɛ ɲɛnamaya yɛrɛ dini kɔfɛ an ma a ka lamɔ sira min di an ma olu de ye sun ye sun ala b'i lamɔna de n ba de n'i sera k'i yɛrɛ sutara
k'i to sunkalo kɔnɔ hali ni sunkalo bana i bɛ se k'i yɛrɛ sutura n'i sera ka nafila seli k'i to sunkalo kɔnɔ ni sunkalo bana i bɛ se ka nafila seli sunkalo nakun ye ka na ni jogo ninnu don an na ka na ni danbe ninnu di an ma an silamɛya kɔnɔ sabu ni ye alakira yɛrɛ ci kun ye alakira ɲininkala sallallahu alaihi wasallam k'i cila mun kosɔn a ko bu'istu mu'alliman n cila de kana mɔgɔw kalan fɔlɔ o kosɔn sani an bɛ a fɔ ko sun bɛ nin kɛ sun bɛ ten fo an ye mɔgɔw kalan sun na fɔlɔ sun ye mun ye nafa jumɛn bɛ sun na n'o kɛra ten i bɛ sunbaga su ka kɛ sun kan sun ye mun ye mun b'a cɛ mun b'a ɲɛ n'a bɛ ten i bɛ sunbaga su ka kɛ sun ɲuman don kan parce que alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko rubba sa'ini ko sunbaga caman bɛ yen laysa lahu min siyami illa ju' ko foyi to o ye o ya sunna funa kala kɔngɔ dɔrɔn dɔw bɛ sun don kɔngɔ o ka kɔngɔ dɔrɔn de minɛ mun de bɛ na n'o ye parce que a m'a lɔn sun ye min ye a m'a lɔn sun ye min ye donc sun nakun ye kana an ni lamɔ kana an bila baara la o fana kɔfɛ tuguni ala ka fɛn ba fila kɛ sun na ni o ye sufiya mɔgɔ y'a tagabolo ba dɔ ye ni ko sufiya o ye alakira yɛrɛ y'a tagabolo sallallahu alaihi wasallam o ye jumɛn ye o ka sufi karamɔgɔw ɲininka ko mun ye sufiya ye ni ko sufiya wala c'est à dire mɔgɔ b'a faamuya thème mun fɛ ko minnu ko kɛrɛnkɛrɛn ko sufi t'o de ma wala mais sufiya ma a kɔrɔ yɛrɛ la hakika la o ka sufiw ɲininka ko sufiya ye mun ye o ko man safa qalbuhu fa safa wa salaka tariqa al mustafa wa rama dunya qalfa al qafa wa adaka al hawa ta'am al jafa ko sufiya le man safa qalbuhu fa safa k'i b'i dusukun saniya fɔlɔ n'i dusukun saniya na dɔrɔn i kɛra sufi i k'i dusukun saniya ka bɔ hasidiya ma k'i dusukun saniya ka bɔ ko kuntanw ma k'i dusukun saniya ka ɲɛ yɛrɛ k'i dusukun bɛɛ ala ye k'i kɛra sufi wa salaka tariqa al mustafa o kɔfɛ i bɛ ala kira fana y'a taga sira ta kira ka minnu fɔ kira le ko ka sun don ele bɛ se ka kɛ sufi ye cogo di bi tɛ sun don ala kira ko ka sun don wa rama dunya qalfa al qafa i bɛ tila ka diɲɛ bila i kɔfɛ n'a fɔra ko ka diɲɛ bila i kɔfɛ a kɔrɔ tɛ k'i kana fani ɲumanw don a kɔrɔ tɛ k'i kana dumuni ɲumanw kɛ a kɔrɔ tɛ k'i kana so ɲumanw lɔ a kɔrɔ ye dɔrɔn ala sɔsɔ ko mun bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i y'o to yen a naaninan ye min ye wa adaka al hawa ta'am al jafa i ni ko fɛn minnu ka da ye ni a man di ala ye k'i y'olu ye k'o to yen ko le ye sufiya ye donc sufiw ɲininkala ko alu bɛ se ka mun fɔ sun na nafa jumɛn bɛ sun na nafa jumɛn bɛ sunkalo la o ko sunkalo kɔnɔ ala ka mɛlɛkɛw ni adamadenw jɛn fɛn kelen na adamaden ni mɛlɛkɛ ala ka an bɛɛ jɛn fɛn kelen na sunkalo kɔnɔ o ye fɛn jumɛn ye atakalli wa tahalli atakalli o ye jumɛn ye k'i yɛrɛ langolonya ka bɔ ala sɔsɔ ma sunkalo kɔnɔ ni sunkalo tun sera ten sahabaw tun bɛ yɛlɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna silamɛw a ye tubi min bɛ jurumuko min na bɛɛ y'i jurumuko dabila tubu ilallahi jami'an a bɛɛ lajɛlen ye tubi ka taa ala ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko a bɛɛ ye tubi ka taa ala ma ko ni muhamadu bɛ tubi ka taa ala ma lon o lon min a marra siɲɛ 100 riwaya dɔw la siɲɛ 70 lon o lon ale bɛ tubi ka taa ala ma ale yɛrɛ min ci la ale min ka fisa ni danfɛn bɛɛ ala ka ale min garanti ale min bɛna sɔrɔnali don a ko lon o lon ale bɛ tubi ka taa ala ma siɲɛ 100 ou bien siɲɛ 70 donc ni sunkalo tun sera sahabaw tun b'a fɔ ko mɔgɔ ma a ye tubi a ye jogokolon dabila a ye segin ka na ala ma donc o ye takalli ye sufiw fɛ jogokolo min b'i la k'a bɔ i la k'a dabila pewu ko sunkalo nakun ye ka na takalli don an na n'i ka mɛlɛkɛ filɛ jogokolo tɛ mɛlɛkɛ la parce que ala ka mɛlɛkɛ dan k'o saniya o tɛ haramu kɛ o tɛ ala sɔsɔ hali ɲɛ kama donc sunkalo kɔnɔ ala ka an kaɲa ni mɛlɛkɛw ye takalli la o kɔrɔ de an bɛɛ lajɛlen jogo bɛna langoloya an tun bɛ ko minnu kɛ ka sɔrɔ sunkalo tɛ n'an ma ɲi an k'o kow bɛɛ dabila donc ani mɛlɛkɛw sangana dɔɔni o kɔfɛ a tɔ ye filanan jumɛn ye a tahalli an bɛna masiri sisan ka masiri ni jumɛn ye alabato an bɛna masiri ni alabato le sisan mɛlɛkɛw masiri ye alabato le sunkalo kɔnɔ an bɛ kuranɛw kalan an bɛ wurudiliw kɛ an bɛ kuranɛkalankanw lamɛn alabato ko ɲuman bɛ fan o fan fɛ an b'a kɛ an bɛ taa misiri la an bɛ taa tafsiriw lamɛn donc nin bɛɛ ye mɛlɛkɛw jogo le alabato an k'a fara ɲɔgɔn kan donc nin kɛla an ka jogo fila sɔrɔ ka bɔ mɛlɛkɛw jogo la n'o ye k'i yɛrɛ langolonya ka bɔ ala kota ma ani k'i yɛrɛ masiri ni alabato ye donc an k'o jogo fila sɔrɔ sunkalo kɔnɔ donc sufu ko ko o ye sunkalo nafa belebele dɔ ye k'i jogo langolonya ani k'i yɛrɛ masiri o kɔfɛ an ka lɔnnikɛbagaba dɔ tun bɛ yen n'o ye muhamɛd mutawali shaharawi ale tun ye misirakali ye o k'ale ɲininka k'a bɛ se ka mun fɔ sun na a ko sun misaliya bɛ i n'a fɔ komi kuran n'i ka kuran filɛ plus b'a la moins b'a la arabu ko ma ko al ijab wa sal donc ni plus ni moins ma fara ɲɔgɔn kan est ce que kuran bɛ di a tɛ kuran di donc o ko arabu fɛ ijabu ye jumɛn ye
amna alabatu ni fɛn minnu kɛ ani ala ka fɛn minnu ɲini an minnu min kɛ o le ijabo e bɛ bɛn plus ma parce que n'i ko kɛ dɔ bɛ fara i kan ka dali moyen jumɛn ye jogokolo minnu tun bɛ an na ni a man ɲi an min'o dabila arabuw ko ma ko salb dɔw kɛra moyen a ko ninnu fila fara ɲɔgɔn kan a tɔgɔ ye di al ijab wa salb quwwatun qahiratun wa huma fil qalbi qutbal kahruba ko nin fɛn fila bɛ yɛlɛ nin di dusukun ma parce que ni nin fɛn fila farala ɲɔgɔn kan a bɛ mɛnɛ ni plus ni moyen di la a bɛ mɛnɛ donc ni sundobaga sera ka takalli ni tahalli sɔrɔ k'i yɛrɛ lankolon ka bɔ jogokolo ma k'i yɛrɛ masiri ni alabatow ye a bɛ i dusukun mɛnɛ a bɛ na ni limaniya ye mais sunkalo bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ f'i bɛ mɔgɔw bɛ manamana nɔrɔ b'u la parce que mun na o ka fɛn dɔ kɛ fɛn min ye nɔrɔ baara ye o ka fɛn dɔ kɛ fɛn min ye alabato nafamankow ye parce que sunkalo kɔnɔ an bɛ an yɛrɛ di cogo min na sunkalo kɔnɔ ka alabato kɛ kalo tɔw la an tɛ an yɛrɛ di ten donc kosɔn a bɛ ɲini silamɛw fɛ sunkalo kɔnɔ i k'i yɛrɛ kɛ cogoya min na k'i jija k'i yɛrɛ lamɔ ni alako ye cogo min na i b'i jija fana sani sunkalo fana ye ban walima ni sunkalo banna fana i b'i jija i b'i yɛrɛ lamɔ ni o fana ye o kosɔn imam shafi'i ale y'an ka silamɛya lɔnkɛbagaba dɔ ye a tun bɛ to k'a fɔ ko ni sunkalo sera ko mɔgɔw ye sunɔgɔ dabila ni sunkalo sera ko mɔgɔw y'u cɛsiri a ka dɔnkili dɔ bɛ yen a ko iza haja nuwamu asfaltu abrati wa anshattu baytan wa huwa min altafi shi'ari alaysa min alqusrani anna layaliya tamurru bila ilmin wa tuhsabu min umri ako ni ale ga ye mɔgɔ dɔ sunkalo kɔnɔ walima sunkalo kɔfɛ i lala ka su bɛɛ ban i ma wuli hali n'a fila lɔ fila k'o seli ni bɛ se ka kɔrɔna kalan hali ka kɔrɔna a y'a damadamani kalan a ko n'ale k'o ye mɔgɔ min na ale bɛ kasi k'ale bɛ dɔnkili dɔ la o ye dɔnkili nɔgɔma dɔ ye ko o ye jumɛn alaysa min alqusrani anna layaliya a ko bɔnɛ dɔ ye suw bɛ ka tɛmɛ tamurru bila ilm a bɛ tɛmɛ i kan dɔ tɛ fara i ya lɔnni kan dɔ tɛ fara i ya alako kan dɔ tɛ fara i ya alabato kan wa tuhsabu min umri ma a bɛ tigɛ i si la suw bɛ tɛmɛ cogo min na dɔ bɛ bɔra i si la normalement an minnu bɛ anniversaire fête la n'an ka anniversaire kunlo kuma da anniversaire lo an bɛ kasi le e de bɛ content ko dɔ farali si kan ka sɔrɔ dɔ de bɔra la donc a ko sunkalo kɔnɔ ko an ye bateau caman fara ɲɔgɔn kan o kosɔn fo lɔnkɛbagaw taara ka taa itikafu bɛɛ di sunkalo kɔnɔ o ye jumɛn ye sunkalo tile 10 laban nin kɔnɔ dɔw bɛ yɛlɛma misiri yɛrɛ la alabato kosɔn parce que alabato kalo le sunkalo nafa dɔ fana ye jumɛn ye fɛn saba bɛ ala fɛ a sɔrɔ man di a dɔ ye jurumu yafa sɔrɔ man di a dɔ fana ye jumɛn ye k'i kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama ma i n'a fɔ komi o bɛ sunkalo tere 30 ni tilan cogo min na tan ninnu sɔrɔ man di mais ninnu bɛ sɔrɔ sunkalo de kɔnɔ ala ka ninnu bonisi di ka ninnu kɛ cadeau ye k'a di an ma sunkalo kɔnɔ donc sunkalo kalo ye bato kɛ kalo yɛrɛ de kira tilala k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko an ye lailatul qadri fana ɲini sunkalo kɔnɔ donc o bɛɛ ka kalo nin bonya o bɛɛ ka nafa dɔ di kalo nin ma lailatul qadri n'i ka kelen sɔrɔ i ya ɲɛnamaya kɔnɔ ala k'a dogo mun kosɔn ni dɔw tun k'a kelen sɔrɔ u bɛna ban alabato ma parce que a kelen ka bon ni san 80 kɔ alabato ye donc ala k'a dogo ala kira ko an y'a ɲini witiri 3 kɔnɔ k'a daminɛ tile 20 fo ka taa se tile 29 ma ko k'a ɲini o kɔnɔ donc o kosɔn mɔgɔw bɛ nafilaw seli mɔgɔw bɛ seli caman kɛ kɔrɔnaw kalan dɔw bɛ itikafu kɛ ka don misiri kɔnɔ o tɛ bɔ fiyewu alabato dɔrɔn na pour que o bɛ se ka bɛn alu ma n'u bɛ se ka bɛn alu ma cogoya min na donc ni an bɛ sunkalo nafa la sunkalo nafa dɔ fana ye jumɛn ye tuguni ala ka bonyaba dɔ kɛ sunkalo kɔnɔ ala yɛrɛ bɛ adamadenw da kan k'a fɔ n bɛ karisa kɛ ten san kɔnɔ walima n bɛ karisa kɛ ten o bɛ kɛ kalo min na o ye sunkalo kalo le parce que ala ko fiha yufraqu kullu amrin hakim ko sunkalo le kɔnɔ ko ko ni a bɛna kɛ ko ɲuman ye ko ni ala bɛna a kiti tigɛ ko m'o bɛɛ kɛ kalo min kɔnɔ o de ye sunkalo ye an b'o kalo le la ala kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ fɛn sun tɛnɛ sun a tun bɛ lamisa sun to k'a ɲininka a ka kuma caman fɔ a la donc sahabaw fana tun bɛ tɛnɛ sun o tun bɛ lamisaw sun o ka sahaba dɔ ɲininka mun kosɔn i bɛ tɛnɛ sun mun kosɔn i bɛ lamisa sun a ko parce que ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko tɛnɛ ni lamisa ko n mantow ɲa baara ɲumanw bɛna yira n na n mantow ɲa baara bɛna yira n na tɛnɛ ni lamisa ko a ka di ale ye ale y'a baara ye ta yira ala kira la kira y'a ye ale tun bɛ sun na donc i b'a dɔn ko sun ye ko bali ala bolo o fana kɔfɛ sunkalo ka fɛn saba fara ɲɔgɔn kan fɛn ba saba parce que sabali n'a fɔra ko mɔgɔ ye sabari ba saba de bɛ silamɛya kɔnɔ a sabari ba saba kelen o kelen
ala ka bɛɛ lajɛlen don sunkalo kɔnɔ sun kɔnɔ donc ni mɔgɔ o mɔgɔ sera ka sun i bɛ se k'o sabari sɔrɔ a sabari fɔlɔ-fɔlɔ ye a saburu alal maasiya ka sabari ala sɔsɔko kan o kɔrɔ ye di i bɛ ala sɔsɔko dɔ la i ladila k'i y'a to yen i yɛrɛ karaba ka sabali ko ala sɔsɔko to yen o ye sabari fɔlɔ ye a sabari filanan a saburu ala taa ka se ka sabari ala bato yɛrɛ kan ni an bɛ lɔja min kɛ safo kɔfɛ a ka gbɛlɛ dɛ mɛ n'i sera ka sabari a kan walima sun yɛrɛ tuma dɔ la sun ka gbɛlɛ dɛ k'a daminɛ fajari wagati fo ka taa se tere ben wagati ma tuma dɔ la f'i ɲɛ bɛ fin mɛ i ye se ka sabari o kɔngɔ kan ka se ka sabari ala bato kan o ye sabariba filanan ye a sabariba sabanan a saburu alal adafihi mɔgɔw bɛ ni tɔɔrɔ min kɛ ko tɔgɔ la i sabara kan misaliya bolo ma n'i sabarila ala sɔsɔ kan muso ni i ka sutura ta dɔw bɛna fɔ cogo di o bɛna to ka fɔ a jakulani ka to ka kuma dɔw fɔ i ma i ye sabali o kan n'i nana alabato daminɛ i bɛ nafilaw seri i bɛ nin kɛ ten ko ale kɔni i bɛ yɛrɛ kɛla cɛkɔrɔba ye i bɛ sabari o kuma kan donc ka se ka sabari mɔgɔw bɛna tɔɔrɔya min la i kan ala sɔsɔ ko toli ni alabato kɛli la o ye sabariba sabanan ye nin bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sun na mɛ n'i ka sun don i ka ala bato ala kumakan labato kosɔn ala de ko a ye sun don o tɛmɛn fana kɔfɛ n'i ka sun don ala ko ka min to i b'i yɛrɛ karaba k'a to yen o tɛmɛn fana kɔfɛ n'i ka sun don mɔgɔw bɛna kuma min fɔ i ma dɔw bɛna kuma caman sɔrɔ ka f'i ma i bɛna sabari o bɛɛ kan sun kosɔn donc sabariba saba ala k'o di sunkalo de kɔnɔ sunkalo sun kɔnɔ o tɛmɛn fana kɔfɛ sunkalo kalo ala fana k'a kɛ dugawu jaabi kalo ye ala ko ale ka surun mɔgɔ min na olu de ye sun dɔnbaga ye cogo di waati min na ala ka ayan ta kana kutiba alaykum siyam kana shahru ramadan ta kana jigin fo ayan labana a ko ala kira ni ne y'a jɔn fɛn fɛn sera ka nin kɛ k'a minɛ n ka sun ɲini fɛ i k'a don sun dokun ye min ala sera n sera ka siran ala ɲɛ ka n bato sunkalo kɔnɔ ko caman bɛ k'o kɛ c'est à dire k'i se cɛsiri fɛn fɛn ye k'o kɛ i k'o bɛɛ kɛ sunkalo kɔnɔ o tuma kira iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ni ne y'a jɔn fɛn fɛn ka i ɲininka bon ala kira an n'u ka nin bɛɛ kɛ ala yɛrɛ don sisan a fɔ o tigi ɲɛna ko ala ka surun a tigi la donc ka kuma yira i la k'a yira k'a fɔ ko sun yɛrɛ do ye dugawu jaabi sariti de mɔgɔ min bɛ sun don a dɔw bɛ minɛ sun ni n ko ka sun fɛnɛ don ka sun don n'a saritiw ye n'i ka sun don i bɛ ala sɔsɔ ko to yen n'i ka sun don i bɛ haramu ko to yen n'i ka sun don ala ka fɛn min ɲini fɛ i y'o kɛ n'i ka fɛn min fɛnɛ fɔ ala ɲɛ ala b'a kɛ tuma dɔ la an bɛ dugawu kɛ dugawu tɛ jaabi fɔ an bɛ taa karamɔgɔ fɛ k'o ye dugawu kɛ mun de b'a kɛ ele ka i lɔyɔrɔ de bila parce que jɔn n'i lɔnna i y'a jɔnya lɔyɔrɔ la ala fɛnɛ bɛ lɔ ala y'a lɔyɔrɔ la ele ma fɔ k'ala y'i dan o donc ala k'i da a tɛ se ka ban i la ten o kosɔn ala ko kulli ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah mɔgɔ minnu jigi tigɛla pewu a fɔ ala kira a f'u ɲɛna ko k'u jigi tigɛ mɔgɔ minnu filila tiɲɛni ko k'u sɔrɔ o ka ala wele ka se laɲini min na a ma ɲɛnabɔ a f'u ɲɛna ko k'u jigi tigɛ donc i bɛ mun faamu ni aya nin kɔnɔ ala ma ban i la dɛ ala ka min ɲini fɛ i m'olu de bɔ a sara fɛ donc sun don bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dugawu jaabi o yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ ala ko k'ale ka surun sun donbaga la parce que ko iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ko n'i y'a jɔn k'i ɲininka n'o ye sun donbaga ye mun de kosɔn ko sun donbaga parce que aya min bɛ kumana sun kan o aya tɔ laban de ten ko n'a ka n ɲininka a fɔ a ɲɛna ko n ka surun a la ujibu da'wata da'i iza da'ani n bɛ n welebaga wele jaabi donc sunkalo kɔnɔ i y'a lɔn k'i to sun na n'i ka fɛn fɛn fɔ ala ye ala bɛ sɔn i mako bɛ fɛn minnu na o fɔ ala ɲinɛ fɛn minnu kɛ min k'i kamana gbaya ɲɛnamaya kɔnɔ o fɔ ala ɲinɛ sunkalo kosɔn ala bɛ sɔn k'a sababuya kɛ i bɛ sun min yɛrɛ la o ka di ala ye k'a sababuya kɛ i bɛ sun min yɛrɛ la ala de k'a ɲini k'a sababuya kɛ i bɛ sun min na i bɛ ala bato la i ka haramu kow to yen ala ko ujibu da'wata da'i ni n welebaga kan n wele m'a jaabi iza da'ani ni a ka ne kɔn wele m'a jaabi donc komi thème t'ale ye kojugu n'o tɛ n'i ka filɛ ala ko ujibu da'wata da'i so arabuw fɛ da'i kan ka sɛbɛn cogoya min na c'est comme yawu dɔ kun kan k'a sama mais ala ka yawu tigɛ ka bɔ yen mun kosɔn ko fɛn kana don ale ni ale yɛrɛ sundobaga cɛ a ka tigɛ ka bɔ yen ne ni sundobaga yɛrɛ foyi foyi kana don an cɛ n'a kan wele dɔrɔn mɛlɛkɛ tɛ yen foyi tɛ ne yɛrɛ ala b'a jaabi mais ala ko falyastajibu li i ye dugawu jaabi fana ɲini ala fɛ dugawu jaabi bɛ ɲini ni mun ye a k'i min to i y'o to yen a k'i min kɛ i b'o kɛ i ma ye n'a fɔra mɔgɔ dɔ ma ko karisa ye waliju an bɛ kabakoya waliju tɛ dɔwɛrɛ ni mɔgɔ kɛra waliju ye gere tɛ bɔ a la foyi tɛ k'a la mun de bɛ kɛ dɔrɔn a ka ko min man di ala ye a ko ne de to yen min ka di ala ye k'o kɛ donc n'a fana ka min fɔ ala ye ala fana min bɛ sɔn i fana y'a lɔ a t'i ni foyi cɛ dɛ
ni i fana ka fɛn min man di ala ye n'i k'o to yen min ka di ala ye k'o kɛ fana a bɛ cogo min na i bɛ kɛ ten sabu ala tɛ mɔgɔ dɔ ta ye dɛ i ka kalan kɛ o tɛ ala k'i ta ye i ka ekɔli yɛrɛ kɛ o tɛ ala k'i ta ye i fari gbɛn n'o tɛ ala k'i ta ye i fini n'o tɛ ala k'i ta ye ala ye jɔn ta ye mɔgɔ min bɛ ala batoli le ala y'o tigi ta ye donc ala ka bonya min kɛ sunkalo kɔnɔ a ko fali yastajibu li k'i dɔw jaabi ɲini ale ala fɛ surtout sunkalo kɔnɔ wali minnu bi ye limaniya ka la ala la parce que kuma dɔ dɔw bɛ sun don k'a fɔ ko an bɛna don kɛ n'a kɛra cogo min ko mɔgɔw b'a dɔn ne m'a don u bɛna fɔ ko ni mɔgɔkɔrɔbatɔ donc dɔw bɛ sun don mun kosɔn mɔgɔ yɛrɛ da kosɔn ala ko wali minnu bi k'e limaniya yɛrɛ la'allahum yarshudun donc ko o sababuya fana na i bɛ kanda donc sun fana bɛ mɔgɔ kanda o ye sun bonya ko ba dɔ ye mɔgɔ min bɛ sun don sun b'a tigi kanda o fana ni kɔfɛ sundobaga y'a ko bɛɛ ka di ala ye n'i bɛ sun na n'i sunɔgɔla alabato de ni sundobaga lala a bɛ sunɔgɔla baraji bɛ sɛbɛn a ye a bɛ sunɔgɔ min kɛla k'a yɛrɛ lafiya baraji bɛ sɛbɛn a ye sundobaga alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko la kulufu fami sa'imin atyabu inda allahi min rihil misk ko sundobaga c'est comme kasa min bɛ bɔ sundobaga da kɔnɔ ko o kasa ka di ala ye ka tɛmɛ parfum misku kasa kan parce que ale le k'i sun don mais n'a fana fɔla ten fana o fana ma a yira k'i k'i da ko dɛ i bɛ da ko donc lɔnkɛbagaw k'a yira sunkalo dako cogo la o ka damadamani fɔla o farila dɔɔni dɔw k'a yira ko i bɛ a tɔgɔ ye de seli wagati bɛɛ i bɛ gbɛsɛ kɛ k'i ɲin ko n'o nɔgɔyal'i ma mais dɔw yɛrɛ ma sɔn min ma k'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ i bɛ ɲin ko la gbɛsɛ o ma sɔn o de ma ko de ma ɲi walima k'a daminɛ sɔgɔma ka se san tere jɛngɛ n'o ye seli fana waati ye i bɛ se ka gbɛsɛ kɛ k'i ɲin ko basi foyi t'o la donc o waati tɔ ninnu k'i b'o to yen mɔgɔ sɔn ko parce que ko kasa min bɛ bɔ sundobaga da ka di ala ye mais i fana y'a to a kɛ kasa ɲuman yɛrɛ voilà o de la i b'i da saniya bɛɛ alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko lawla an ashuka ala ummati la amartuhum bisiwaqa inda kulli farida a ko n'a sɔrɔla a tun ma gbɛlɛya ale muhamadu kan k'a fɔ ko ale y'a mantonw bila ko dɔ la a bɛna di o la a bɛna gbɛlɛya o kan k'ale tun b'a fɔ n'i bɛna seli kuma o kuma n'i bɛna seliji ta gbɛsɛ k'i b'i ɲin ko donc sundobaga n ko sundobaga fɛn bɛɛ ka di ala ye hali sundobaga kasa min bɛ bɔ i da kɔnɔ a ka di ala ye i bɛ sunɔgɔ min kɛ a ka di ala ye i bɛ ko o ko kɛ a ka di ala ye parce que ala de k'i bila a la donc nin ye sun koba dɔw ye nin ye sun nafama ko dɔw ye min ni adamaden k'a kɛ a bɛ lɔyɔrɔ don i ni ala cɛ o fana kɔfɛ lɔnnikɛbagaw k'a yira tuguni bonya nafa min bɛ sun fana na ani sun yɛrɛ kalo la ni i ka sun don ala ko kullu amalin baara o baara ni adamaden b'a kɛ kullu amali bin adam adamaden bɛ baara kɛ lahu o bɛɛ ye i yɛrɛ ta de mɛlɛkɛ min b'i nɔfɛ o b'a sɛbɛn lahara don ala bɛ taa jate bɔ ko illa sawm ko fo n'a kɛra sun ye fa innahu li ko sun ye ale yɛrɛ ala ta de wa anna ajzi bi k'ale ala yɛrɛ de bɛ sun sara donc ko sun ye fɛn min ye de n'i ka sun don i bɛna tila ka baara di ala yɛrɛ de ma parce que munna ala yɛrɛ de bɛ nin sun sara ala yɛrɛ de bɛ yan sun sara donc depuis o yɔrɔ i b'a lɔn ko sun tɛ fɛn denni ye ala yɛrɛ bɛ fɛn fɛn ta k'a fɔ ko ne de bɛna nin kɛ o tɛ ko denni ye ala bɛ fɛn fɛn ta k'a fɔ ko ne de bɛna nin kɛ o tɛ ko denni ye donc sunkalo kalo ye kalo barikama de sunkalo kalo ye kalo belebeleba de ye o kosɔn imam shafi'i radiyallahu anhu ni sunkalo tun sera a tun bɛ se ka kɔrɔna kalan fo siyɛn 30 ani kɔ k'a kalan ka jigin parce que munna ko bato kalo de et puis ni i ka a kalan ten fana k'a ban fana ni ala k'a to sani sunkalo bɛ ban i fatu la i kunna jala sunkalo bana sunkalo wɛrɛ min sɔrɔ i kunna jala parce que munna i ka ala bato min kɛ ala ko inna allaha la yanzuru ila suwarikum ala mako t'a farikolo la i cɛkɛ i gbɛnni i fini i ala mako t'o la walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ala mako bɛ i dusukun ni a baara dɔrɔn de la i bɛna baara min kɛ ala mako b'o de la donc sunkalo kɔnɔ an kan ka batow fara ɲɔgɔn kan an cɛsiri ala bato ma ni sunkalo kun sera dɔrɔn ala kɛra bato kalo wulila ni sunkalo kun sera dɔrɔn depuis sunkalo yɛrɛ ma se depuis an bɛ shaban kalo la dɔrɔn ala kɛra bato wulila kira tun bɛ shaban sun an b'a ka ɲininka ala kɛra shaban sun i b'a sun fo an yɛrɛ t'a lɔn souvent an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ an b'a fɔ a bɛ sun a tɛ sun an b'a fɔ bi a bɛ sun an b'a yɛrɛ i bɛ sun an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ an t'a lɔn min kosɔn i ya sun ka ca kojugu nin kalo in kɔnɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ko nin kalo in fana ye kalo ba dɔ ye mɔgɔw ɲinɛna a kɔ donc kira tun b'o sun ka sunkalo kunbɛn n'a ye ni sunkalo fana sera kira bɛ sun dɔ daminɛ nafila seli de wulila sisan kira bɛ nafila seli ala ko ala kira min ma ko ale yafala kira jurumu bɛɛ ma k'a sɔrɔ a ma jurumu kɛ dɛ a yafala ala kira jurumu bɛɛ ma a ma jurumu kɛ k'a ka min kɛ ka tɛmɛ a bɛna min fana kɛ fana k'a yafala k'a sɔrɔ a ma kɛ
mais o kira in sallallahu alaihi wasallam ni sunkalo kun sera a bɛ bato caman ba k'a kɔnɔ a tun bɛ bato kɛ sunkalo kɔnɔ fo alakira furumuso yɛrɛ ko kira ka c'est kira tun bɛ lɔ ka nafila mun seli sunkalo kɔnɔ fo ale yɛrɛ bɛ sunɔgɔ ale bɛ sigi ka sigi fo ka sunɔgɔ k'a sababu kɛ alakira tun bɛ bato kɛ sunkalo kɔnɔ kojugu kana na tɛmɛ Seydina Umar fana a waati Umar ko an ka alakira ye bato la sunkalo kɔnɔ donc kalo ba de donc ne fana b'a ɲini mɔgɔw fana fɛ an bɛna an cɛsiri bato ma donc Umar tun bɛ nafila a tun ka mɔgɔw bila nafila seli la ka se le 11 ka se fo le 13 ma bato kalo de waati nana ka na se Umar bin Abdul Aziz fana ma ale ko bon an bɛna seli fo le 36 mun kosɔn bato kalo de an kan ka bato kɛ i ma se ka bato min kɛ kalo kɔnɔ i tɛna se ka kɛ kalo tɔw la parce que une fois que ni sunkalo kalo bana ko seli dɔ la dɔrɔn an fari bɛna faga an kan ka bato min kɛ an tɛna kɛ cogo an ka ko min dabila an bɛna segin a ma donc depuis yɔrɔ an b'a lɔn ko sunkalo kalo ye nafa kaloba sunkalo kalo nafa ka bon bonyana min tɛ se ka fɔ ka s'a dan ma kalo minnu ni ala k'a kɛrɛnkɛrɛn ni a yɛrɛ ye sunkalo b'a la kalo minnu ni ala k'a fɔ ko nin ye ala kalo ye sunkalo b'a la donc i b'a lɔn n'i ka sun don ala kalo kɔnɔ bonya min b'a la a tɛ se ka fɔ ka s'a dan ma donc sun ye koba ye min tɛ se ka fɔ ka s'a dan ma donc jaabiw b'a kɔnɔ limaniya b'a kɔnɔ ala ni siranya b'a kɔnɔ wa ala yɛrɛ y'a yafa fana b'a kɔnɔ ala bɛ yafa jɔnw ma sunkalo kɔnɔ wa sunkalo yɛrɛ fana tɛmɛni fana kɔfɛ ala an ka jogo minnu ta sunkalo kɔnɔ an kana bila ni sunkalo tɛmɛna k'a sababuya kɛ ni sunkalo tɛmɛna ala tɛ voyage a tɛ taa yɔrɔ si a tɛ sa donc ni sunkalo tɛmɛna ala min tun bɛ sunkalo kɔnɔ ala min ta ye sunkalo ala min ka sunkalo di hali ni sunkalo tɛmɛna o ala kelen de bɛ donc hali bi an b'an cɛsiri ere min ka limaniya ta sunkalo kɔnɔ sunkalo bana limaniya ta ere min tun bɛ yɛrɛ sutura hijabu la ni sunkalo bana sutura ta ere min tun bɛ a tɔgɔ di nafilaw seli ka sɔrɔ sunkalo tɛ hali ni nafila ma caya ni sunkalo bana i cɛsiri sunkalo kɔnɔ an bɛ le 13 seli ka a tɔgɔ di le 17 ni an ka safo ni shafidiri n'u bɛɛ don a la an b'o seli sunkalo kɔnɔ ni sunkalo bana kana fɔ k'i bɛ o caman seli dɛ hali n'a kɛra lɔ 2 ye sufɛ lɔ 2 seli bɛ sɔrɔ ka la o tɛmɛnen fana kɔfɛ arifan mɔgɔ fɛ n'o ye sufuw ye olu ka fɛn damadama jate ko dawa'iru nufusi sab'un ko fɛn damadama kɛ bɛ ka adamaden ni balata ala sɔrɔ fa'alam naqtawha bi zikri wal ju'i ko mais ala ko fɔ ni sun de bɛ se k'a to o fɛn ninnu bɛ tigɛ ka bɔ i ni na tuma dɔ la i b'a ye e bɛ a fɔ k'i bɛ ala bato cogo dɔ la i bɛ ŋaniya ta i b'a dusukun ta i b'a décision ta i tɛ se ka ala bato mais n'i bɛ sun don ala b'a nɔgɔya i ye n'i bɛ sun don fana ala b'i ta o sitana ma i b'a ala kira waati min na a bɛna furu fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ko alu funangiw ni min ka se sɔrɔ k'a ye furu fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj ko parce que munna a bɛ ɲamana latanga ka bɔ aramu filɛli ma a bɛ tila k'i yakulusi jala fana latanga a ko o ye ala tila k'o fɔ ni mɔgɔ min k'a se sɔrɔ mais n'a se tɛ mɔgɔ min ye don ala kɛ ko fa alayhi bis-sawm k'a tigi sun don fa innahu lahu wija ko sun b'i latanga donc déjà i b'a lɔn ko sun bɛ adamaden latanga ka bɔ ala sɔsɔko ma sun bɛ adamaden latanga ka bɔ ala sɔsɔko ma donc bonyaba bɛ sun na nafa caman bɛ sun na min yɛrɛ bɛɛ tɛ se ka fɔ yan donc ni ala sɔnna a ma waati nataw la inshallah an bɛna kuma olu kan inshallah. Ok, alhamdulillah ni ye an ka usa ye min ye usa Ilyas kana bɔ ka sun nafa dɔw fɔ an ɲɛna ala ka lamɛncogo ɲɛnama d'an ma donc an ka pause la sera kɔfɛ an bɛ tɛmɛ n'an ka baro. Ok, alhamdulillah comme an bɔra ka fɔ an ka pause tɛmɛni kɔfɛ an bɛna na question poser an ka ustaz kan o question tɛ dɔwɛrɛ ye ko sun wajibiya ne ye jɔn ne kan donc ustaz bɛna bɔ k'o jaabi avant k'an bɛ tɛmɛ tuguni ni question filanan ye donc bisimila. Alhamdulillah rabbil alamin ni i ka question min di sun wajibiya ne jɔn ne kan question kan a ka ɲi kojugu a fɔlɔ sun wajibiya ne silamɛ kan silamɛ bɛ sun don silamɛ juma fana min baluyala fana min baluyala bɛ se ka sun don mais ala kira ka yira sallallahu alaihi wasallam a bɛ se ka denmisɛnninw bila la voilà parce que fɛn dɔ la a bɛ degi donc a bɛ se ka denmisɛnninw bila la voilà o bɛ kɛ a do ye mais n'i kɔni baluyala dɔrɔn sun wajibiyalen kan parce que silamɛya kiti bɛɛ lajɛlen a bɛ wajibiya mɔgɔ kan ni i baluyala kiti min bɛ wajibiya denmisɛnnin kan olu kitiw man ca donc a fɔlɔ sun bɛ wajibiya silamɛ de kan a filanan sun bɛ wajibiya baligu de kan a sabanan fana mɔgɔ min bɛ i sigi yɔrɔ la i b'i sigi yɔrɔ la misaliya bolo ma i tɛ voyage la
wala ni be voyage la parce que ala ko man kana minkum marida wala safarin fa iddatu min ayami ukhra ni mo mi man kene wala me be voyage la ko o tigila mo le be se ga o londo la fali lo la so ibo se ko londo la tu voyage hakam ni voyage min fenen da an islam ya ko voyage min da an islam ya ko yo tra voyage na ala ko tate ona nyona no o voyage fenen kilomètre hakya ibe se ga sil ke flafla lo na sil ke flafla voyage fena o voyage la be se ga suntu voyage yɛrɛ sɛgɛ kosɔn ni mɔgɔ min fɛnɛ man kɛnɛ banabagatɔ fɛnɛ tɛ sundu banabagatɔ tɛ sundu ni mɔgɔ fɛnɛ kɔrɔla kojugu cɛkɔrɔba k'a tɛ se ka kɔngɔ minɛ o fɛnɛ bɛ se ka sun to yen o fɛnɛ kɔfɛ fana muso min lasiritɔ de muso kɔnɔma wala ni a siranna k'a dɔn ko sun bɛna degun dɔ s'a ma a bɛ se ka sun to yen ani muso min bɛ sin di la den ma o fɛnɛ bɛ se ka sun to yen o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ a b'a hakɛ to muso min fɛnɛ bɛ u ka haliduw la ani bangeli joli ani laada la olu fɛnɛ bɛ se ka sun to yen o tɛmɛnen kɔfɛ sun kɔni wajibiya nin bɛɛ lajɛlen kan n'i ka kɛnɛ i ye silamɛ ye i b'i sigiyɔrɔ i tɛ voyage la foyi foyi sun wajibiya nin kan. Alhamdulillah ni question filanan ye ko est-ce que a dangana sungurulen ma furu a bɛ sun tigɛ diya. Bon alhamdulillah k'a dangana est-ce que sungurulen ma furu n'a bɛ se ka sun tigɛ diya bon o yɔrɔ la yɛrɛkɔrɔsi bɛ na kojugu parce que arabu bɛ kuma dɔ fɔ o ko ma yasilu ilal haram haramun c'est-à-dire komi ni a bɛna na lase haramu ma depuis o yɔrɔ o ye haramu ye a b'o ko to yen wala suntigɛ nin di bɛna na min wolo n'a sɔrɔ a tɛna kɛ ko ɲɛnama ye donc i b'a to yen i bɛna fɔ ko non m'a dila ni ŋɛnɛ ɲɛnama ye a bɛna na wolo min na depuis o yɔrɔ a to yen wala yɛrɛkɔrɔsi yɛrɛ kosɔn sa talizariya mais o t'i bali ka ɲumanya kɛ i bɛ se ka ɲumanya kɛ a ne ka kanu ka a tɔgɔ ye karisa la suntigɛ basi foyi foyi t'o la mais n'a sɔrɔla a bɛna wolo ni ko dɔ ye kɔfɛ voilà i bɛ i yɛrɛ kɔlɔsi o kow la. Ok, alhamdulillah question laban ye min ye ko silamɛ kana ka jogo jumɛn ta sunkalo kɔnɔ. Alhamdulillah rabbil alamin ko silamɛ kan ka jogo jumɛn ta sunkalo kɔnɔ silamɛ kan ka jogo min ta o de i n'a fɔ jogo min yɛrɛ bɛ silamɛ na ka kɔrɔ o ye jogo jumɛn ye ni o ye jogo ɲɛnamaya ye parce que Ibn al-Qayyim al-Jawzi ale y'an ka lɔnnikɛbagaba dɔ ye ale ko ad-dinu kulluhu khuluqun faman faqaqa fil khulqi faqaqa fid din ko silamɛya diinɛ a bɛɛ ye jogo de seli ye jogo de sun yɛrɛ ye jogo ye jaga ye jogo ye silamɛya diinɛ bɛɛ ye jogo de ni min k'i dan jogo la k'a k'i dan silamɛya la donc silamɛden jogo kan ka ɲɛ o kɔfɛ i kan ka dɔ fara i ya alabato kan i kan ka dɔ fara i ya limaniya kan i kan ka dɔ fara i ya dɔgɔdenya kan i kan ka dɔ fara i ya ɲumanya kan donc silamɛya kan ka jogo min ta i kan ka jogo ɲɛnama de ta Ok, alhamdulillah donc an ka kuma bɛna lɔ ni yɔrɔ na toujours m'an ka sponsor fo min ye Azi le couturier ka tɛmɛ o kɔfɛ ani an ka bazɛntigi a kana ɲina toujours k'a yɛrɛ abonné a balimamuso de Kadijatu Kubra n bɛna na sira di an ka ustaz ma a bɛna folikan di an filɛlikɛ jamaw bɛɛ fɛ. Alhamdulillah donc o la an bɛ e yɛrɛ fo kosɛbɛ Kadijatu Kubra i ka nin baara ɲuman na voilà sababu kɛ nin baara ɲɛnama ni baraji hakɛya n'i k'a lɔn wallahi i bɛ dɔ fara cɛsiri kan voilà nin baaraba dɔ de ye silamɛya kɔnɔ mɔgɔ se ka kɛ sababu ye ka silamɛya kumaw layɛrɛkɛ mɔgɔ bɛ kɛ sababu ye ka silamɛya kumaw yɛrɛkɛ ka silamɛya kanu don mɔgɔw la o tigi bɛ baaraba de la o tigilamɔgɔ ale ni mɔgɔ min bɛ diinɛ lase waso kɛla a bɛɛ baraji ye kelen donc ka kuma jira i la mɔgɔ i bɛ baara min na ale mɔgɔ min bɛ waso kɛla ani mɔgɔ min bɛ alimamiya la ka mɔgɔw lase n'i ya baara kɛla ala kama kɔni a bɛɛ baraji ye kelen ka sababu kɛ a bɛɛ laɲini kelen de o ko kurun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen laɲini kelen ye o ye jumɛn ye ba tigɛ ko ɲuman donc an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma yan ka foli belebeleba ta tuguni k'o sɛmɛ facɛ la ani an karamɔgɔ cɛ n'o ye Cheikh Zakariya ye voilà ka foli belebeleba d'a ma ka foli di baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ani filɛbaga bɛɛ lajɛlen ka san caman d'a ma ala m'o kɛra. Ok, alhamdulillah donc au revoir.